सरकार दे वल्लों आम लोगों को वड्डा तोहफा दिता गया है। जीएसटी दे विच वड्डा बदलाव किया गया है। जी हाँ, दरअसल 12 ते 28% दी स्लैब जो है जीएसटी दे विच हुण खत्म कर दी गई है। हुण सिर्फ 2 स्लैबां होणगीਆਂ जिस विच 5% ते 18% दी स्लैब होवेगी। तां इस तहत दसदे कि जो फैसला केंद्र सरकार दे वल्लों लिया गया है यह आम लोगों दे लई काफी फायदेमंद साबित होवेगा, क्योंकि बहुत सारियां रोजमर्रा दियां जो चीज़ां ने वो सस्तियां हो जाणगीਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 12 ਤੇ 28% ਦੀ ਸਲੈਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਸਲੈਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ 5% ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ 18% ਦੀ ਸਲੈਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਹੈ सस्तियां हो जाएंगियां। इस बदलाव तो बाद नाल ही नाल सेहत सहूलतां ते लाइफ इंश्योरेंस भी सस्ता हो जाएगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ते एसी लेना भी जोड़ा है आम लोगों के लिए सस्ता होने वाला है, हुण आसान हो जाएगा लोगों के लिए। सो जेकर तुसी सोच रहे सीगे कुछ भी अजिही चीज़ खरीदण दा तां हुण तुसी वो खरीद सकोगे। घट रेट ते तुहानूं जो है वो मिलेगी, क्योंकि इस ते जीएसटी जोड़ा है वो घट लगेगा। सो छोटियां कारां दी भी कीमत जिहड़ी है वो घटेगी। खेतीबाड़ी दे नाल जुड़े संदां दी भी कीमत घटेगी। सो जो स्क्रीन ते तुसी देख पा रहे हो इस वेले ग्राफिक्स, इस दे विच जेकर गल कर लईए असीं तुहानूं बिल्कुल क्लीयर स्पष्ट तौर ते दस्सण दे लई जानकारी देण दे लई यह तुसी वेख सकदे हो कि की सस्ता होवेगा ते की महंगा होण जा रहा है। तां इत्थे सस्ते दे विच तुसी वेख सकदे हो दुध, पनीर, मक्खन, नमकीन यानी कि स्नैक्स हो गए, आइसक्रीम, डायबिटिक फूड या फिर आपां गल कर लईए सारा कुछ सस्ता होवेगा। खाण पीण दा समान उत्ते ही टीवी, एसी, छोटियां कारां, मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर ये भी सारा कुछ जो है सस्ता होने वाला है। ऑटोमोबाइल सस्ते हो जाएंगे और नाल ही नाल जो है 3 व्हीलर सस्ता होवेगा। उते ही सीमेंट, मार्बल, ट्रैक्टर दे टायर जो है ये भी चीज़ां सस्तियां हो जाएंगियां। सो इत्थे किसानां नूं भी जो है वड्डी राहत जिहड़ी केंद्र सरकार ने दित्ती है, क्योंकि किसानां दे जिहड़ा खेतीबाड़ी दे विच इस्तेमाल होने वाला समान जो है वो सस्ता हो रहा है। ट्रैक्टर दे टायर जिहड़े वो सस्ते हो जाएंगे। सो इस नाल किसानां नूं भी राहत मिलेगी। सो इस दे नाल होर जिहड़ा रोज़मर्रा दी जिंदगी दे विच इस्तेमाल होने वाला समान हुंदा है आम लोकां दे लई, वालां दा तेल, शैंपू, टैलकम पाउडर, ये सारियां चीज़ां भी सस्तियां हो जाणगियां। यह जीएसटी जो है ते घटन वाला है। पूरे तरीके दे नाल किन्ना जीएसटी इस ते घटेगा, पहला किन्ना लगदा सी वो भी जानकारी तुहाडे तक पहुंचावांगे। पहला एक संखेप दे विच जानकारी तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं कि किहड़ी चीज़ सस्ती हुई है ते किहड़ी महंगी हुई है। उते ही महंगियां चीज़ां दी भी गल कर लईए कि किहड़ियां चीज़ां महंगियां होणगियां। उन्हां विच तुसीं वेखो कि पान मसाला, तंबाकू तो बाद जिहड़े वो महंगे हो जाणगे, सिगरेट महंगी हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स महंगे होणगे, कैफीन वाले पीण दे पदार्थ भी महंगे हो जाएंगे। इसे दे नाल लग्जरी वस्तुआं जड़ियां वो भी महंगियां होणगियां ते निजी जैट ते भी जो है जीएसटी वो वधेगा। सो यह तमाम वो चीज़ां ने जड़ियां सस्तियां हो जा रही ने ते जिन्हां ते महंगाई का भी असर देखने को मिलेगा। सो यह तुसी पूरी जानकारी जिहड़ी है सुन पा रहे हो। इस वेले जगबानी टीवी ते तुहाडे नाल पूरी जानकारी सांझी कर रहे हैं। सो यह पूरे नियम जो है जीएसटी दे विच बदलाव दे यह 22 सितंबर तो लागू होणगे। पूरा फैसला जो केंद्र सरकार दे वल्लों लिया गया है 22 सितंबर तो दसे कि लागू होवेगा। सो दिल्ली दे विच बीते कल हुई जीएसटी काउंसिल दी मीटिंग दे विच दसे कि यह फैसला जो है केंद्र सरकार दे वल्लों लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो है इस बारे पूरी जानकारी उस मीटिंग दे विच काउंसिल मीटिंग दे विच जोड़ा है सांझी कीती ते उथे विस्तार दे विच उन्होंने सारी दस्सिया है कि की सस्ता होया आम लोकां दे लई, किस तरीके दा नाल की सहूलत जिहड़ी दित्ती गई है। सो इत्थे एक जानकारी ये भी तुहाडे नाल सांझी कर देने, जिस तरह मैं तुहानूं पहला दस्सिया सी कि पहला किन्ना जीएसटी लगदा सी इन्हां वस्तुआं ते हुण किन्ना लगेगा, उस बारे तुहाडे नाल जानकारी सांझी कर दिंदे आ। सब तो पहला रोजमर्रा दी जिंदगी दे विच इस्तेमाल होने वाले समान दी गल करांगे जो आम लोग इस्तेमाल करदे ने। तां हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन जोड़ा यह सारिया चीज़ां ते पहला दस कि 18% टैक्स लगता सीगा, जीएसटी लगता सीगा, हुण इस ते 5% लगेगा, यानी कि यह 5% वाले स्लैब दे विच आ गया है। उते ही मक्खन, घ्यो, चीज़ एवं डेयरी उत्पाद जोड़ा है उस ते पहला 12% जीएसटी लगता सी, हुण यह भी 5% की स्लैब दे विच आ गया है।
ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕਡ ਨਮਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭੁਜੀਆ, ਮਿਕਸਚਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ 12% ਦੀ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ 5% ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ GST ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 5% ਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ GST ਲੱਗੇਗਾ। ਉਤੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਨੈਪਕਿਨ, ਡਾਇਪਰ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ 12% ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ 5% ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ GST ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 18% ਦੀ GST ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ 5% ਦੀ ਜਿਹੜਾ GST ਲੱਗੇਗਾ। 5% ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਤੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ 12 ਤੋਂ 5% ਦੀ GST ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਵ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੇ, ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ 12% ਤੋਂ 5% ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ 12% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਦੇ GST ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੀਵਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5% ਦਾ GST ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ GST ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 0% ਦੀ GST ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ 18% ਦਾ GST ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, 3 ਵੀਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 18% ਦੀ GST ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 28% ਦਾ GST ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। एयरक्राफ्ट, फॉर एग्जाम्पल हेलीकॉप्टर, सबको कवर करेंगे। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में देर इज अ कंप्लीट रिडक्शन, रिडक्शन फ्रॉम 18 और फ्रॉम 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti kisi ke upar bhi, chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5, इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%, इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं, एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18.
Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उपयोग करते हैं उन सब में it has come down. Again from 12 to 5, handicrafts and also labor intensive sectors. What are they? Handicrafts, marble, travertine blocks, granite blocks, intermediate leather goods. ये सब 5 में आ रही. Reduction of cement from 28 to 18. क्योंकि घर बनाने में मिडिल क्लास के लिए सीमेंट इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 it has come down to 18. Health related items, 33 life saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. Like that, very many other items, diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system, all of them are coming to 5%. Similarly, spectacles and goggles are for correcting vision. They are also coming down to 5% from 28. I'm sure all of you are interested in knowing about automotive sector, about which you have been frequently asking us. From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts, irrespective of the HS code. Three-wheelers from 28 to 18 again. So I move to one very important thing on inversion of correction of inverted duty. The long pending inverted duty structure problem is getting corrected for the man-made textile sector by reducing GST rate on man-made fiber from 18% to 5% and man-made yarn from 12 to 5%. So that will take care of every anomaly that was there in terms of inversion. That's getting sorted out. So this actually gives effect to government's objective of the fiber neutral policy. So that's really getting seen in our action today. We are also correcting the inverted duty structure problem in fertilizer sector by reducing GST from 18% to 5% on sulfuric acid, nitric acid and ammonia, which are very important for the fertilizer sector. Renewable energy is the next. Reduction of GST from 12 to 5% on renewable energy devices, parts for their manufacture, such as biogas plant, windmills, wind-operated electricity generator, waste-to-energy plants, devices, PV cells, whether or not assembled in modules or made up in panel, solar cookers, solar water heaters and systems and so on. Should I stop there and leave you all to ask questions? Just want to highlight the last one, that there is a special rate which is 40%. Actually, almost all goods are between 18 and 5. If there's any change, they only can shuffle between the 18 and 5. There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to
pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. All goods, including aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter, or flavored, caffeinated beverages, carbonated beverages, or fruit drink, or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports are all under 40%. So I think I have covered most of it. One last point on the RSP. GST will be levied on retail price, which is the RSP, instead of transaction value on pan masala, gutka, cigarettes, and other tobacco products such as zarda, scented tobacco, unmanufactured tobacco, and chewing tobacco. Again, one other point which I will conclude with. Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies.